السلام عليكم. إذا أنت شخصية سيرچن تايمز لا ماين يتي با محمد حسن حسرت متي تمسير بيوت فايول بجتنا فسكت مبجت دبنا غدان سي تشنچه زدرون فلون إذا لا كوچوين يتبين درينيا زدرون فلوچك إذا لا لختخلا كوريون ست دبي عنوان بين دا چغبو ترا مرتوك ड्रोंगी शरबा शर्चुन कुन दम से चहरेजी का खातम स्नातम जरनियत बा दमन ड्रोंगी छरमा खयत शायत अखोन कमाल सा चहरी के शख्स दे नसब मस्मिन फी चांचुन कुनी अखोन कमाल ला कुछ ब्लोंस देखन दा फ्लूंगी ना शुरुप पी रजब जरबी फ्लू कुसंदो यत खोसे अखोन कमाल ला जर्स या अखोन कसल Ngayala jalta kulte shangna lore khpere tongju. Akhon kamali kokmo salen kasalbins. Yale busong. Onga kidang si snabet zersna karo doin. Pagzi qom na yulpo gothosgar gosatna. Da chakbu tra mushtuk bese dukhe. Mibgya tamgya mazar. Rang rang akhpara zeren sosolla dik foben Sose struktik met pa chogo dang ka diansing tang korfna de yulpu chakpo gui. De qom por gut pin zala tantan la phokpi. Ta pagzi fayul por gut na fakhang po kok pa phokpi inzere gupi hi charmong izeri. Bakchilag donstad bi achik na hana duk chon chi halba chik ya dobisi jenmi diang ka gonsas khomi. Blangthag tohtari kamatan Fişolar mikpatama kurat. Tamlo yudjude var siyah kaspa yudder bana güey kalans. Ya dose bajof şokan çakkan barfes migwasons. Yaleren meşum susi lihmulla sibiyasna dolas ninsket min miskin yokbus. Taçigina pagzi bu thalci sohna snaçik bu gut mikçik bu jerba bese dugzere tamlo yud. Ya bahla do berokla kap toppa zohmabus. Ahon kamalisi di shana lore gang fi karong tan yutpa daman na shurup rajab zerbi frusi ya peretis inaju atahon baltis kadidi tamlo dirin tapo haske zdos zerbuchin ahon kamali zeret kangil yahmutris dabir kan po doin busa dirin adang jingla tro nastapna haske adang la tro nas snathobi Ta dirin ngadan kokorin na charchu tapna haske ngadan la ya kokorin na charchus ngagui de wakhla ngadan la tro nas chisna garna thoptuk yele rajab bucha ya dirin narfa bese shes elumchi lophana yang buthosgui dola narfa nere byar busat charbongi zereyot mulchu metna sarmet ga lassi malin kyomala Hanna nor zanna pene thobar gosatna dola narfa nerebios khmulchu fosemetna norlekh kunlaqtu omi men çöndük se yanlaq serçigan on çöndük mi rooming sona room starak beso omi zere mote tamloyo ahon kamal isi tami tho yaren chik dam sana kasalbus yale busong Ngadan akhbaratan yetpi tamsir po khachik sonsaduk dabana narfan nerebyo zerbuin pa. Tam kukhan la chik zasna bya kuin. Ta ngatsukh miko khan la bya zasna chik khwansa mikuin. Sadang na thangkun brak na ryung vral bagwen yotna ngadang khokma drimna go khapa sonse gwen yetpin. Ngadang ngati magwana janmong ngati chibesigi. Janmong hirdiang po khan chayagat. Soso bukhmeng phok pistiu ngadang wenit pin. Bakchilas kyuhman dukpin. Sul yahmula sibesna do bin khose ayib chalbin. Benkhat tamin. Dola sammoto mi umizeri yudde. Sngiyokhlas man met rikhla ngan met. Rikhchan miun sngiyokhman midukpin. Dir kyuhman na
Yulin chul gangma rikmet bunil sami. Do gwana dose biarawi chongjoh posamet strappi druljoh posa met pasonsat. Yo bifari mote tamloyot kon mabios ton bios. Na toin na bulbius na champlawin na mehlab biunse smagra chikse sona der gyutpo de kompo bi sam kalbugui. Ngating kogrul ashingit bi. Akon kamali sizes yale buchong di khokngan kunskur chik chik ponon dese chon chon la kon ber mayok da chakbu kwa mushtuk besedu. Ya dirini ngatih peri sirpo yekhana chams ya ju khodai fagri.